दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मई का महीना जो है वो अमूमन हम याद करते हैं, अमूमन क्या हमेशा, बल्कि पिछले कुछ सालों से जब से भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर कोलिजन है ये कभी ना कभी शायद होनी ही है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जो चीन है उसने भी अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो भी बढ़ा लिए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चाइनीज़ अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल वो भी बढ़ा रहे हैं और बाकी वेपनरी भी बढ़ा रहे हैं। एक पेंटागन की रिपोर्ट आई थी कि जो चाइना के जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन के, वो तकरीबन 2035 तक 1500 वॉर हेड्स उनके पास होंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है, दिस इज़ व्हाट द पेंटागन सेज, बिकॉज लार्जली ये अमेरिकन अदारे ही इस तरह की खबरें देते हैं या यूरोपियन अदारे खबरें देते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि रशिया और चीन जो है वो भी न्यूक्लियर के हवाले से उन्होंने भी दे हैव जॉइंट हैंड्स और वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के पास रिसेंटली भी मैं देख रहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि 80 से 90 जो सॉरी इंडिया के पास जो है वो 80 से 100 के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, और पाकिस्तान के पास 90 से 110 के करीब वॉर हेड्स हैं। दिस इज़ व्हाट द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो 80 से 100 इंडिया के पास, 90 से 110 जो है वो इंडिया के पास सॉरी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या वो सॉरी वॉर हेड्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, ये चीज़ें कैसे खुल रही हैं। हम 28 मई और 29 मई को जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो उसने किए। इंडिया ने आई थिंक 13 और 11 मई को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किए। और लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि एक वक्त था कि हम कहते थे कि साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है, दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये बात चल पड़ी है कि शायद ये जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जिसकी बात की जाती है वो वहाँ पे अभी अचीव नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि एशले जे टैलस ने एक रिसेंटली एक बुक लिखी है, स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज न्यूक्लियर ट्रांजिशंस इन साउथ एशिया के नाम से, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कार्नेगी एंडोमेंट जो है उसने इसको छापा है। और ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह साउथ एशिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। गो कि इंडिया पाकिस्तान को साउथ एशिया से निकालना चाहता है और इंडिया समझता है कि पाकिस्तान को माइनस करके आइसोलेट कर दिया जाए और जो बाकी सार्क ममालिक हैं उनके साथ डील की जाए। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को क्रॉस करके ईरान अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो अपने कनेक्शंस बिल्ड किए जाएं। जिस तरह अभी मैं अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया अफ़गानिस्तान को वीट भेज रहा है, चाबहार पोर्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं साउथ एशिया के अंदर, पर्टिकुलरली अगर आप चाइना को भी इसमें डाल लें, और और ये देखें अगर आपके ये जो ट्राइपोलर न्यूक्लियर सिस्टम है, ये कहा जा रहा है कि ये स्टेबल रहा है माजी में, लेकिन आइंदा ये डेंजरस होगा, ख़तरनाक होगा। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन, ज़ाहिर बात है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। और साउथ एशिया ने अगर देखें तो इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ग्रेट पावर्स जितनी भी थी, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की इंडिया पाकिस्तान के बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के लिए। और इस हवाले से जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान की, मिलिट्री लीडरशिप्स, पॉलिसी मेकर्स, और इन सब की बड़ी इंगेजमेंट्स हुई, ट्रेनिंग्स हुई, डायलॉग हुए, बड़ा कुछ हुआ। अब और मज़े की बात यह है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि बड़ी, जिसे कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्म्ड किस्म की जो है वो ये एक जो असेसमेंट्स रही हैं और जो डिस्कशंस रही हैं उसमें पाकिस्तान इवन और इंडिया के दरमियान तो इवन इस तरह की सिचुएशन है कि न्यूक्लियर हॉटलाइंस भी हैं डीजीएमओ लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, ताकि कोई ऐसा मिसहैप या इस तरह की चीज़ें ना हो। अब कहा यह जा रहा है, दिस इज़ व्हाट द वेस्ट इज़ थिंकिंग, कि चाइना और पाकिस्तान जो है इनकी आपस में, जारी बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है। और इंडिया जो है वो इंडिया जो बेसिकली दोनों मुल्कों के दरमियान सैंडविच है, और दोनों इंडिया के लिए हॉस्टाइल जो ममालिक हैं, और दोनों मुल्कों के साथ इंडिया की जो है वो हिस्ट्री भी है। और लो ग्रेड जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी चलते रहे हैं, वॉर्स भी छोटी मोटी होती रही हैं आपस में। सो आप ये इमेजिन कर लें कि
दोनों मुल्कों ने तकरीबन 25 एक साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए डिक्लेयर्ड, और अब तीनों ममालिक जो हैं वो एक इस तरह की न्यूक्लियर आर्म्स रेस में है। वेस्ट ये समझता है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें आई थिंक इट्स फर्स्ट यूज़, कि ये फर्स्ट यूज़ है, सो दैट हम जो कन्वेंशनल जो वॉर है पाकिस्तान समझता है हम नहीं लड़ सकते, सो इट्स बेटर कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे कर दें, जिसकी वजह से हम ये कह दें कि जी हम फर्स्ट यूज़ है, कि अगर इंडिया ने हमारा नुकसान किया या कुछ किया तो हम उस हवाले से इंडिया को रिस्पॉन्स कर देंगे, एंड आर रिस्पॉन्स विल बी न्यूक्लियर। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं, जबकि इंडिया कहता है फर्स्ट यूज़ नहीं है, लेकिन रिसेंटली आई थिंक उनका नाम है शिव शंकर मेनन साहब, उन्होंने एक बुक लिखी थी द चॉइसेस, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है इट्स थिंकिंग कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करें, एंड दैट इज़ कि हम फ्रॉम नो फर्स्ट यूज़ टू फर्स्ट यूज़, हम क्यों जो है वो इतने बड़े अच्छे बने और कहें जी कि हमने फर्स्ट यूज़ नहीं करना, सो वी विल सी इट के कैसे करना है। सो इंडिया, इट डजेंट मैटर थेरेटिकली क्या है, इट ऑल मैटर्स प्रैक्टिकली क्या होगा। ज़रूरी नहीं है इंडिया ने कहा हुआ है कि फर्स्ट यूज़ नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वॉर जोन में आप आते हैं, थिएटर ऑफ वॉर में आते हैं, तो आपको मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट क्या एडवाइस करते हैं कि जी ठीक है हमें फर्स्ट यूज़ कर लेना चाहिए या इस तरह की चीज़। सो ये कहने की हद तक है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जब जंग में आप जाते हैं तो जनरल्स या उस वक्त डिसीजन मेकर्स जो होते हैं दे गिव कंप्लीट एक डिस्कशन होती है कि हमने किस तरफ जाना है। खैर एनी हो, अब ये जो तीनों ममालिक हैं इन्होंने एक मिनिमम डेटरेंस अचीव की हुई है। अगर आप जो जिसे आप न्यूक्लियर पोस्चरिंग भी कह लें, और न्यूक्लियर वेपन्स की भी एक ख़ास हद तक हमने वो रखा हुआ है, और एक दूसरे के शहर भी मार किए हुए हैं। ठीक है जी। अगर आपको याद हो रिसेंटली जब इंडिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर वो पाकिस्तान का वो इलाका चिन्योट आई थिंक, वहाँ पे एक मिसाइल चल गया और दीवार पे जाके लग गया, उन्होंने कहा ये वैसे है वैसे है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है उसने हमसे गलती होगी, वो गलती कोई नहीं थी, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। बाद में उन्होंने कहा हमने 3 लोगों को फारग कर दिया है, किसको फारग किया क्या किया है कोई पता नहीं है, लेकिन एक बहुत हिस्सा दुनिया का ये भी कहता है कि इनसे मिसकैलकुलेशन हुई है, इनको इंडियंस कुडेंट, वो जो लोग बैठे हुए थे उनको पता नहीं चला बिकॉज लेकिन एक हिस्सा ये भी कहता है जस्ट हालात ख़राब करने के लिए और ये बताने के लिए नहीं पाकिस्तान जो है ना वो हम जरा डरा के रखें या इंडिया का एक हाथ ऊपर रखें, वो ये कहते हैं कि जनाब ये सारी की सारी अ, अ, ये प्लान था, लेकिन इंडिया कहता है हमसे गलती हो गई या इस तरह की चीज़ें। बट एनी हाउ, अब ये तीनों बेसिकली इंडिया पाकिस्तान चाइना 2 दोस्त हैं, एक जो है वो दुश्मन है दोनों का, और एक जैसे इंडिया जो है वो कहा जाता है कि सैंडविच है दोनों के बीच में। अब ये जो चीज़ें किस तरह की होंगी आइंदा आने वाले दिनों में, अगर आप देखें हालात जो हैं वो किस करवट जाते हैं। मिनिमम डेटरेंस कि हमने मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, और ठीक है जी, लेकिन ये किस हद तक चलेगी, क्या होगा कैसे नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है कोशिश करता है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हों, हम उनके साथ डिफेंस वाली कोई डील शील करें, लेकिन कोई हमें लिफ्ट नहीं कराता चाइना। और इसमें चाइना इंडिया के लिए ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ नज़र आती हैं, और जब न्यूक्लियर वॉर होती है तो टेक्निकली तो कोई भी इसका बेनिफिशियरी नहीं होता, सबका ही नुकसान होता है। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो थोड़ी है, और पाकिस्तान अपने डेप्थ के थोड़े होने की वजह से हमेशा डरा रहता है कि या तो इंडिया इस हमारी टेरिटरी पे अगर अटैक करता है, फ़ौजें चढ़ा देता है, तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी, हम क्या करेंगे। दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज़ ट्राइड कि हमारे लिए अफ़गानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हो, हम अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें, जबकि माजी में ये कहता जाता है जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए, जिसको जनरल कियानी ने कहा था कि नहीं वी डोंट लुक अफ़गानिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ, गॉन आर द डेज़, अफ़गानिस्तान हैज़ इम्प्रूव, चीज़ें चेंज हो गई हैं वहाँ पे और इस तरह की चीज़ें। अब ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने हैं। चाइना पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को सपोर्ट करता रहा है, ठीक है जी। वैसे तो पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों से मदद ली, कई जगहों से चीज़ें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में इधर-उधर भी की। ये भी दिस इज़ व्हाट वी हैव हर्ड एंड रेड। अब जो ज़ाहिर बात है बॉम्ब एंड फिसाइल मटीरियल के हवाले से जितने ब्लूप्रिंट्स हैं, इस तरह की भी चीज़ें कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चाइना से ली। लेकिन वी हैव जस्ट येट टू सी इन डिटेल ऑन दिस कि क्या लेकिन पाकिस्तान ने क्या चाइना से ली या नहीं ली। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ये समझते हैं कि हमें ये जो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है ना, इससे निकल के फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे आ जाना चाहिए।
کیونکہ اس سے ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ جو انڈیا ہے اٹ از گیٹنگ اے سیٹل ود ایوری پاسنگ ڈے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا سیٹ اپ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان سمجھتا ہے جو ہماری کنونشنل فورسز ہیں وہ کمزور ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کر سکیں، اور دوسرا انڈیا کی جو فوجیں ہیں وہ بڑی ہیں، انڈیا کا ملک بڑا ہے، اور انڈیا کو ڈیمیج کرنا یا اس کے بڑے حصے کو نقصان پہنچانا بڑا مشکل کام ہے. کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا نیوکلیر آرسنل استعمال کرنا، میزائل ٹیکنالوجی اینڈ آل دس، پھر ان کی جو پاپولیشن اینڈ اکنامک ہبز اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. سو اسی لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ ہمیں جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی طرف جانا چاہیے. اور پاکستان جو ہے یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی جو نیوکلیر فورسز ہیں وہ بیسیکلی انڈیا کو روکیں گی کہ وہ بڑے اسکیل پہ ملٹری ایکشن نہ پاکستان کے خلاف کرے، پرٹیکولرلی کشمیر کے اوپر. دیٹ از وائی ہم سمجھتے ہیں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس سے نکل کے آپ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پہ چلے جائیں. دیٹ از ویئر وی وانٹ اٹ. سو منیمم کریڈیبل تو یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے بس نیوکلیر ویپن پہ ہے ساڈے ہل نہ آیا جائے. فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس مینس کہ ساڈے الرٹ کھلوتے نے ویپنس تساں کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی تو ہاں چلا دینے. مطلب دس از ہاؤ بیسیکلی پاکستان سیز کہ ہمارے پاس جو نیوکلیر ویپنز ہیں دے آر ٹو اسٹاپ اے وار، یہ جنگ روکنے کے لیے. دس از واٹ پاکستان سیز. لیکن ان ریالٹی دس از ناٹ جسٹ ٹو اسٹاپ اے وار. اس کے پھر ظاہر بات ہے ملٹیپل پرپسز ہیں. لیکن آج یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوتے تو انڈیا نے ہم پہ چڑھائی کر دینی تھی. یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی سیدھی سی چیز ہے. لیکن انڈیا کو جو اس وقت فیور دنیا سے مل رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے انڈیا کو تھرمو نیوکلیر ویپن ڈیزائن بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا کیسے چائنا اور پاکستان کے نیوکلیر یہ جو پرووکیشنز ہیں، اگر پاکستان اور چائنا نیوکلیر پرووکیشن کرتے ہیں کیسے رسپونڈ کرے گا، یہ بھی ایک چیز ہے. اور چائنا جو ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کرنا. دس از واٹ دے انڈرسٹینڈ انٹل اینڈ انلیس کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا نیوکلیر جو آرسنلز ہیں اس کو ایکسپینڈ کرے گا، وار ہیڈز لے گا، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کو اگر اس کے پاس جسے کہتے ہیں نا ہم جو ہاریزونٹل پرولیفریشن سے ورٹیکل پرولیفریشن کی طرف جائیں. سو یہ چیز جو ہے یہ امریکہ ہی انڈیا کو دے سکتا ہے. ایک وقت تھا کہ انڈیا کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کو سائن کریں. پاکستان نے بھی نہیں کی، انڈیا نے بھی نہیں کی. اور ابھی یہ وقت ہے کہ 2005 میں جو جارج ڈبلیو بش جونیئر تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیر معاہدہ کر لیا. پاکستان نے بڑا شور مچایا لیکن انہوں نے ہماری سنی نہیں، کیونکہ ان دنوں وہ عبد القدیر خان، ڈاکٹر قدیر خان والا سارا چیز بھی چل رہا تھا. اور اب انڈیا اپنی ظاہری بات ہے انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز بنا رہا ہوگا اور اس پہ کافی زیادہ کام کر رہا ہوگا، اور اپنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور موبیلٹی کے اوپر دیکھ رہا ہوگا. اور انڈیا سوچ رہا ہوگا کہ نیوکلیر بیلسٹک میزائل سب میرین وہ بھی، کیونکہ انڈیا نے آئی تھنک دے ہیو کمپلیٹ دا نیوکلیر ٹرائڈ دیٹ دے کین اٹیک پاکستان فرام لینڈ، ایئر اینڈ سی. I think Pakistan has not completed the nuclear triad where we can attack, I think, from land and air, but not from sea. So yet یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی ہیں. لیکن جو انڈیا کے پاس جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ کبھی کبھی جو انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، اس کے بعد they haven't tested again. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا ماحول بدل رہا ہے. آکس کو آپ دیکھیں، کوڈ کو دیکھیں، اور امریکہ جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ریلائبل تھرمو نیوکلیر ویپن ڈیزائن دیتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی دیٹ از ڈفرینٹ. اور میرا خیال ہے انڈیا اسی لیے ان ملٹری الائنسز میں جائے گا. کوڈ کو انہوں نے ملٹری کمپوننٹ نہیں بنایا، آکس کو بنایا اسی لیے کہ انڈیا ابھی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گو انٹو اٹ، تاکہ ہم دیکھیں کہ انڈیا میں یہ دنیا یا جو گریٹ پاورز ہیں ہمیں کیا دیتے ہیں. سو لیٹ سی اس میں آئندہ آنے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی چیزیں اس میں یہ کرتی ہیں. لیکن چائنا جو ہے وہ دن بدن وہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے اوپر. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر چائنا کے پاس جو ہے اس کے پاس 1000 وار ہیڈز ہو گئے اور اس کی چائنا کی ایکوریسی وغیرہ ٹھیک ہو گئی
تو جس طرح کے چائنا کے ایمبیشنز ہیں تو دیر از کچھ نہ کچھ چائنا گڑبڑ ضرور کرے گا انڈیا کے ساتھ. لیکن وی ہیو ٹو سی یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ کرنا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پینٹاگون کہتا ہے کہ اگر 1500 ہو گئے تو پھر تو ایک اور چیز ہوگی, لیکن اگر 1000 بھی ہو گئے تو وار ہیڈز ان کے پاس ہو گئے تو دے ول بی ان اے پوزیشن کہ وہ ایک بڑا ڈیمیج خطے کی انسیکیورٹی میں ہوگا. انڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ انڈیا کوئی ڈیفینس پیکٹ بھی کسی سے نہیں کرنا چاہتا, نہ آکس سے, نہ کوڈ سے, نہ کسی اور سے. انڈیا سولو کیسے چلنا چاہے گا, یہ کیسے ہوگا؟ دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. وہ ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ ہم ویسٹ سے, امریکہ سے, باقی ممالک سے, پرٹیکولرلی امریکہ ہی ہے, باقی یورپ وغیرہ تو نہیں, ان سے ہم جو ملٹری ہارڈ ویئر یا جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یا اس حوالے سے نیوکلیئر یا میزائل پروگرام میں ہم ان سے چیزیں لیتے رہیں, کیپیبلٹی اپنی انہینس کرتے رہیں, بیکاز دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر ایک چیز ہے کہ انڈیا جو ہے, امریکہ جو ہے جب بات کرتا تھا یا ویسٹ بات کرتا تھا نیوکلیر نان پرالیفریشن رجیمز کی, تو وہ سارے کے سارے انڈرمائن ہوتے ہیں ان کیس انڈیا کو امریکہ جو ہے وہ تھرمو نیوکلیر ویپن ڈیزائن دیتا ہے. تو ویئر وڈ بی واٹ ول بی دا اسٹیٹس آف این پی ٹی اور ادر. فار ایگزامپل ایک ڈسکشن ہو رہی تھی فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کے اوپر کہ جی وہ جو مٹیریل ہے جیسے نیوکلیر ویپن بنتا ہے اس کے اوپر ٹریٹی بنائی جائے, اس کے اوپر کیپ لگائی جائے, اس طرح کی چیزیں. لیٹ سی واٹ از کمنگ آؤٹ آف دس اینڈ یہ کیسے چیزیں ہوں گی. لیکن اف انڈیا گیٹس دس اٹ ول بی اے گیم چینجر. بٹ اگر چائنا زیادہ نیوکلیر وار ہیڈس بنا لیتا ہے تو اینڈ اٹ ہیز کیپیسٹی, اٹ ہیز جسے وہ کہتے ہیں نا اس کی ہوتی ہے جو سفسٹیکیشن ہے, تو دین دیٹ ول بی ڈفرنٹ تھنگ. لیکن یہ چائنا, انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو آرمز ریس ہے is obviously going to be dangerous in coming days. It was not dangerous earlier, but looking at the competition going on in the region, it is going to be dangerous. Thank you very much.